Halo guys, gimana? Masih suka males gosok gigi sebelum tidur? Ish, ish, ish. Wow, apa itu guys? Wow, mengkilat guys. Ish, ish, ish. Berlumpur guys. Wah, berlumpur ini guys. Ish. Oke guys, kita kumpulkan terlebih dahulu guys, biar kita mudah untuk membersihkannya guys. Oke, kumpulkan di sini guys. Oke guys, lanjut kita kumpulkan dulu. Wow. Ish, awas guys, hati-hati guys. Ish, mantap. Ish. Oke guys. Wow. Wish. Apa itu guys? Ish. Berkumpul mereka mengantri guys. Kita kumpulkan dulu guys, biar mereka bisa kita bersihkan semuanya guys. Sekarang kita cari air. Oke. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Air sudah ready guys. Okay. Oke, sekarang kita bersihkan mereka semua ini guys. Oke guys. Oke. Wah, langsung kita bersihkan guys. Wih, ada pesawat jet guys. Ish, mantap. Lanjut guys. Okay. Wih, Kapten Amerika guys. Ish. Mantap guys tuh guys. Ish, ganteng guys. Superhero. Lanjut guys. Okay. Wow, ada tank. Enemy spotted. Wow, ini alat tempur ini guys, untuk menjaga perdamaian. Mantap guys. Lanjut. Okay. Wow, ada si Knuckle Sonic guys. Mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wih, ada Uncle Iron Man guys. Wish. Uncle Iron Man deket sama Kapten Amerika guys. Lanjut guys. Okay. Wow, ada macan tutul guys. Run. Ish. Kucing besar. Situ ya kamu ya. Oke, lanjut. Okay. Wow, ada Power Ranger hitam guys. Ish. Mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wow,
ada singa betina guys. Kucing besar ini mantap guys, deketin sama macan tutul. Lanjut guys. Okay. Wih, ada keledai guys. Ish. Mantap guys. Keledai kita taruh sini guys. Ya, siapa tahu dia diterekam guys. Lanjut. Okay. Wih, ada SpongeBob. Wow, si konyol ini guys, SpongeBob guys. Ish. Mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wow, ada school bus guys. Ish. Mobil jemputan sekolah guys, biar pinter. Lanjut guys. Okay. Wih, ada detektif cilik guys, Conan Edogawa. Wih. Ish, mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wih, ada pesawat aerobatik guys. Ini adalah pesawat atraksi yang keren guys. Wow, mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wih, ada si Tangguh Max. Apples are my #1 favorite fruit. Ish. Sang slider guys untuk meratakan jalan dia guys. Lanjut guys. Okay. Wih, ada motor balap guys. Ish, mantap guys. Lanjut guys. Okay. Wih, ada Spider-Man. Who am I? I'm Spider-Man. Wih. Mantap. Wah, tinggal sendiri dia guys. Oke guys, langsung aja kita bersihkan guys. Wih, ada Batman. Yang terakhir ini Batman keren guys, tapi sayang guys, Batman-nya tak bersayap. Hai, mantap guys. Oke, semua sudah kita bersihkan guys. Wih, keren guys. Oke, sampai berjumpa di video lainnya ya guys. Oke, mantap. Bye bye. Thank you very much, everybody.